So ito yung dulo. Talking Street. Hanapin natin number 6. So arrive na natin to. Minor ka po. Ay ma'am, good morning po. Sige ma'am, sigit lang po. Ano ka lang ma'am ha? Sige. Sige lang po. LRT Baclaran ma'am, no? Kuya, sa trama tayo daan. Ikaw, kung saan mo gusto. Yeah, boy. Sige ma'am, kahit saan. Saan nyo rin gusto. Bag niyo ma'am. Sige ma'am. Tumango kayo ma'am, hawakan ko to. Hawakan nyo to ma'am para hindi sumabit. Sumasabit kasi mostly yan eh. Yan. Okay po. Yabang naka-intergo. Ay. Sana all. Yeah, bang. Di naman. Magkano to?